Daar's 'n uur in almal se lewens wanneer die dood jou in die gesig staar. As dit jou tyd is dit jou tyd, so praat ons. Maar daar's tog mense wat hulle lewens daaraan wy om ons tyd op aarde te verleng. Hulle staan tussen ons en die dood. Christiaan Barnard is legendaries. Die hartpionier bereik in die oggendure van 3 Desember 1967 letterlik binne ure wêreldroem. In hierdie reeks ontmoet ons die mense wat sy werk laat voortleef. Die wenspan is deel van 'n storie wat in midde van spanning in die komende weke gaan ontplooi. Ons span het 'n lewensdoel om hierdie wêreld 'n beter plek te maak deur lewens te red. Ons hoofkarakters is 'n projekbestuurder, 2 hartchirurge en 'n kinderchirurg. Hulle vorm die kern van 'n droomspan. Baie ander lede van die span en pasiënte neem ook deel. Was Scarlet. The first memory I have of it, I was about 6 or 7. I think that was the first time I noticed it and kind of found out what it was about, but I didn't know too many specifics at that stage. So We actually last time we saw it was 8 years ago. So it was just a visit, and now we're just visiting again today. As 'n kind het ek baie naaldwerk gedoen. Ek het al my klere self gemaak vir 'n baie lang tyd. En ek dink ek wou altyd chirurgie gedoen het. Baie van chirurgie en veral in ons rigting, hartchirurgie waar jy koneksies maak tussen strukture en so aan. Daar's baie meer naaldwerk as snywerk betrokke. En ek sal graag iets wil doen of 'n program op die been wil bring, you know, to give children that opportunity just to enjoy life. Ons bly maar ons glo in die geloof. Ja. Ons gaan nie deurkom. Wat se funksie het hy op die oomblik? Jy het gesê 18% van sy hartfunksie. Seker minder as 15, minder as 10, ja, baie sleg. Think that you can and you will. It's all in the state of the mind. It was just such a marvelous opportunity working under a genius like Professor Barnard. Paulus se swaar kry kan nie sy lewenslus demp nie. Hy's 'n kind met 'n sagte geaardheid en 'n groot sin van humor. Ek het hom die eerste keer in Maart 2016 ontmoet, toe hy gepresenteer het by sy pediater in Woester in hartversaking. En toe ek hom in daardie tyd gesien het, die volgende dag, was hy regtig baie siek gewees en sy hartfunksie was regtig baie swak. Ek sou skat op daardie stadium was dit minder as 15%. Nou normaalweg is 'n ejeksiefraksie van meer as 58 is goed. Dis iemand met 'n normale hartfunksie of wat ons graag wil hê. So ons het hom toe begin op medikasie. Hy het bietjie beter gedoen en toe het hy eintlik versleg. En ten spyte van die medikasie wat ons vir hom gegee het. En hy het toe na gesprekke met baie mense, kardioloë, met pediatriese kardiotoraks chirurg Susan Vosloo, besluit dat ons moet hom op die oorplantingslys kry. Now, we need to switch the light off. So 'n kind se siekte wat uit die bloute uitgekom het, waarna heeltemal gesond was in Desember, en gehardloop het en fiets gery het, maak jy bewus van die feit hoe precious 'n kind is en gesondheid is iets waarvoor 'n mens so dankbaar moet wees. A good thing is I don't see any clots in the ventricle, which is very good. Ek is van de Dorings. Ek praat verskriklik baie Afrikaans op de Dorings. So. And you are from, where are you? Worcester. You're from Worcester. You speak Afrikaans? No. No, you don't speak Afrikaans. But from Worcester. But you understand Afrikaans? Yes, I understand Afrikaans. Dis Dorings is 'n klein dorpie. Ja, is 'n klein dorp. What is your favorite car? Huh? Volkswagen. What? What?
Ferrari. Ja, ek dink mens raak baie betrokke. Jy probeer jou afstand hou, maar uit die aard van die saak omdat mens so hard daaraan werk, soveel met soveel mense praat, baie nou betrokke is by sy ouers, dat jy regtig met elke ding word jy gebel, as hy aggressief is in die saal, as hy nie kan slaap die aand nie. So met elke ding word jy gebel en dan wonder jy, doen ons nou die regte ding? Moet ons iemand kry? Moet ons ander medikasie bysit? So jou brein is regtig heeltyd besig daarmee. So wie weet, die mense in jou omgewing weet ook, jou brein is die heeltyd besig daarmee. Ook die mense, jou familie weet ook, jy is heeltyd besig daarmee. Maar dis nie net die dokters wat hulle kind se toekoms in hulle hande hou nie. Die vraag is of hulle betyds 'n hartskenker vir hom kan vind. Wat se funksie het hy op die oomblik? Jy het gesê 18% van sy hart. Ag, minder as dit. Ja, minder as dit. Ag, ek seker minder as 15. Minder as die, ja, baie sleg. Ek wil baie graag weet, en ek dink almal wil weet, wat se soort van hart het ons nodig vir Paolo? Jy sien, die ding is wat baie belangrik is, ons weet hy weeg ongeveer 30 kg. So 'n hart is baie afhanklik of 'n hart, as jy 'n hart wil oorplant, moet dit baie min of meer dieselfde grootte pasiënt wees, die skenker as die ontvanger. Anders dan gaan dit nie werk nie. So jou pool van skenkers is ook kleiner. As wat dit byvoorbeeld is in 'n nieroorplanting of in 'n leweroorplanting, daar is grootte van 'n orgaan nie so belangrik nie. You must, okay, Wednesday. Look here. Good, so those things, reading, phonics and maths. Did you see your teacher? No. You didn't see. Did you see your friends? Yes. Was it good to see them? Yes. Oh, that's good. Did you get to play a little bit with them? No. No. But it's good to see your friends. Yes. Quick visit. That's brilliant. But gradually we are hoping, you see why I want you to practice this, because I gradually want to see, maybe at some time we can send you back to school for short little whiles. Okay. Would you like that to go back to school? Yes. Yes. But remember, when you're tired, you rest. Okay. You're tired, you rest. Good. It's difficult. They told us it's a process. It can take a while, but I'm praying every day for him to get it. Him to go back to school and play with other boys. Ek bid en ek weet daar's verskriklik baie vriende van ons en familie wat ook bid. So ons bly maar ons glo in die geloof. Ja. Ons gaan nie deurkom. Jy weet, ek dink sy lewe het handomkeer verander. En jy weet, ek is seker daar's vrae wat hy nie kan verbaliseer, maar hoekom en wat gaan nou gebeur? En hy weet sy hart is siek. Maar ons het gedurig vir hom gewys en gesê, maar jou hart klop nou sterk. Jy weet, net om te probeer om positief te kry, om hom te laat aanhou. Kinders se wysheid en insig moet nooit onderskat word nie. Hulle weet baie meer as wat die groot mense vermoed. Hulle wonder soms waarom niemand met hulle oor die erns van hulle siekte praat nie. Dis vir hulle dikwels 'n troos as hulle ouers vir hulle vertel wat aangaan. Wat moet 'n ouer wegsteek en wat moet 'n ouer vertel? Ons het die vraag vir Dr. Liesel Andrag gevra. Jy weet, dalk is haar vrese, dalk is hy bang vir pyn. Jy weet nie wat het gebeur en alles in sy verlede nie. En ek dink om daai te weet, maar daar gaan mense rondom hom wees en hy gaan nie alleen wees nie. En ja, maar ja, ons het nog nie regtig dit aangespreek nie.
Dis te danke aan Dr. Chris Barnard dat die Suid-Afrikaanse dokters vandag kinders soos Balu se lewe kan red. Hy was die pionier en die volgende geslag dokters het op sy nalatenskap voortgebou. Na sy dood is hy nog steeds vir die mediese studente 'n rolmodel. Tegniese kennis is belangrik, maar daar's baie ander kwaliteite wat 'n hartchirurg nodig het om suksesvol te wees. Dini Friedman was lid van die hartspan wat die eerste hart oorgeplant het en sy baie jare lank saam met Dr. Chris Barnard gewerk. Dini, this is a very special day for us. I have friends who work with me and their children. There are 2 young medical doctors here. We have 1 medical student here. And they've always wanted to visit the museum, and I thought what a wonderful occasion if we could ask you. You've been part of that very first heart transplant, and it would be indeed an honor for us to have you here. So thank you very much for agreeing to be with us and show us around. Thank you so much for coming. Professor Barnard was very dynamic, extremely hardworking. He gave 100% to his patients and he expected the same of everybody else. This is his desk and the chairs and his suit and tie and shoes, which Deirdre kindly donated to the university. Deirdre was a champion water skier, and before Professor Barnard did the first heart transplant, he was known as Deirdre Barnard's father, Dr. Barnard. Ek was 17 jaar oud toe hy die eerste hart oorgeplant het en hy was jonger as dit en sy hare was nie so deurmekaar aan die kant nie. Wel ek wens ek was daar die aand wat hy die hartoortplanting gedoen. Ek was in Buffalo Bay en hy het toe die volgende dag vir ons gebel en vreeslik down to earth gesê hy het 'n hart oorgeplant. Professor Barnard always had, beside that picture of Deirdre on skis, he had a poem which was his philosophy. Deirdre, will you I've just got a little verse. It said, all in the state of the mind, and he gave one to me, and it says, think big and your deeds will grow, think small and you'll fall behind. Think that you can and you will. It's all in the state of the mind. Life's battle doesn't always go to the stronger or faster man, but sooner or later the man who wins, he can. That's right. And he used to get Deirdre to read that before every competition, didn't he, Deirdre? This is the Donor Theatre. So Denise Darville was pronounced dead by the neurosurgeons at 9 o'clock that Saturday evening. At 11:45 that night, she was transferred up here. At the same time, Mr. Washkansky was wheeled into the adjoining theatre. Professor Barnard came through here. He excised Denise's heart and then he carried it through the setting room. He came through there with the heart and he handed it to his sister, the chief sister, Peggy Jordan, and she kept it in a basin there. You can see here Mr. Washkansky was anaesthetised at 1 o'clock. Was the team under the impression of the enormity of the moment? Not at all. We didn't have a clue. You know, we were excited to be doing it ourselves, and we thought maybe medically it will cause a bit of a ripple, but nobody ever dreamt that it would cause such a commotion. And the theatre was very quiet that night. Everybody was silent, just doing their job, and then he said, start warming. We warmed the patient up. As the heart received the warm blood, it started to quiver with life. It was very exciting. And then Professor Barnard gave it a shock with these. He held them against the heart like that. They're connected to an electrical source. Professor Dr. Azinski presses the button, the heart gets shocked into normal rhythm again. So he did that, and then he said, okay, when we warm, we can start coming off bypass, which was at 2 minutes to 6 the next morning, after 3 hours and 24 minutes on bypass. So then they started closing up the patient, and at 8:30 that morning, the operation was completed. So Mr. Washkansky was able to eat, to read his books. He even gave an interview.
he did so well, he can even wave to you. But he developed pneumonia, and after a week things started deteriorating, which was very sad. He called Professor Barnard the man with the golden hands. Ja nee, ek was baie emosioneel, veral toe ek die gediggie moes lees en toe ek in die kantoor kom waar my pa sit. Ek en hy het baie lekker saam gehuil altyd. Maar jy weet, hy was altyd homself. Hy was nederig, hy het 'n wonderlike sin vir humor gehad en hy was nooit brekerig nie. Dit was net, jy weet, hy was net wonderlik want hy was so homself. En wat is daar beter in die wêreld om jouself te kan wees as mos nou die maklikste. En ek het dit nogal ook by hom geërf. Okay. Dankie Rupert, dankie my dear. Tiaan, het jy net hierdie briefie gesien? Ek wil vir jou net iets wys. Hierdie een. Liewe oom Chris, my pa sê as oom so waar waag om na Amerika toe te gaan, dan dink hy boggerol van oom. Groete Bixie. Bly maar liewe hier by ons in Suid-Afrika. I was designated to assist the chief perfusionist. And so he was the main one in the theatre. I was just his assistant. But you were so lucky to be there. I was so, yes, talk about the right place and the right time. Absolutely. Yeah. And that actually changed your life in a way. It changed my life, it did. And I never realised I would stay so long doing it. But that's how life is, and it was just such a marvellous opportunity working under a genius like Professor Barnard, because he was an absolute perfectionist. He was extremely hardworking, and he was dynamic. He had a mercurial temper, so you had to really be on your toes all the time with him. But it was wonderful training. And he expected everyone to give 100%. And for me, that was fabulous training. He was difficult at times, especially in the operating theatre. He would become quite cross, shout at you, throw things. But once you walked out of the operating theatre, he was charming, joking, and he had a wonderful sense of humour. He was a great friend of my family and myself, and he was wonderful company to be in. When we did the first heart transplant, Professor Barnard was sure it was going to work. He didn't take a chance with anybody's life. He always warned us. He said, never do anything, never take a chance with a patient's life, because it's not you that's taking the chance, it's the patient that's taking the chance. Want jy weet, aanvanklik het hulle gesê, aanvanklik het dit gelyk, as jy net opkyk, lyk dit asof jy dit kan kry by die lughawe. Ja. Maar dis jy weet, ek weet nie wat die mense sê nie. Ek weet daar's baie mense, ek weet nie altyd maklik om saam met almal te werk nie, so ek weet nie noodwendig wat almal sê nie, maar vir my is Susanne het natuurlik 'n baie groot invloed op my loopbaan ook gehad. Jy weet, ons werk nou jare lank al saam en ek meen sy was ook baie goed geweest vir my in baie opsigte en ons het altyd 'n baie goeie werksverhouding en buitewerksverhouding gehad. Ek is baie bevoorreg om 'n wonderlike begin te hê en baie goeie vroeë leermeesters, mense wat jou baie entoesiasties gemaak het van die begin af. Andrei praat pad langs regheid wat vir hom in sy lewe en sy loopbaan van belang is. Ek sou sê vir my is ja, dit is moeilik om te weet wat mense regtig sê of dink van jou, maar ek kan sê vir my persoonlik gaan chirurgie oor om dit tegnies so goed as moontlik te doen en 'n baie hoë standaard te hê van jouself en van kollegas en vriende.
Wat die mense van jou sê tel nie. Wat vir hom tel is dit wat hy doen. So gee André Brooks weer sy kennis na 'n volgende geslag aan. Wel ek glo in kongenitale kinderhartsiektes waarmee hulle gebore word is 'n baie algemene probleem. En ek dink as jy die pasiënte reg kies, kan die stelsel 'n geweldige verskil maak. Dit is ek meen ons opereer op die oomblik rondom 2% mortaliteit vir alle situasies wat baie goed is. So ek dink as jy jou seleksie goed maak, is dit wonderlik. Jy weet, en kinders kan baie jonk reggemaak word. En wat ek spesifiek interessant vind dan is die kans wat jy iemand gee om 'n hele lewe te hê. Jy weet, dis hulle besluit of hulle dit goed gebruik, sleg gebruik, wat hulle daarmee doen. Maar ek is baie geïnteresseerd in die konsep van die kans wat jy iemand gee. Good morning. Good morning. Ek het antibiotics. I have been stopped. Okay. But you saturate to 86, but I'll try later. Okay. It's Wat hou die toekoms vir Paolo in? Alles hang daarvan af of hy 'n hartoortplanting kan kry om vir hom 'n nuwe lewe te gee. So ek wil net vir hulle sê baie dankie. Dis iets baie groot wat hulle vir ons doen. En ja, ek waardeer dit. Ek dink as kleinkinders is dit 'n amazing ding om te doen vir julle oupa. So om 'n Chris Barnard Heart Foundation te maak. Ja. Dis nou uiteindelik. Waar is hy anyway? By die registrasiekantoor. Ja, okay. So hopelik, dit was nou 2 weke terug, so hopelik gaan ons dit binne die volgende 2 weke uitvind of die registrasie aan finaal deur is, dan kan ons uiteindelik begin werk aan die planne wat ons gehad het.